सांग मैंने बर्तमान देखु सीसीटीवी आपण मानक देखा किए आसछन्ती एबे घर को आसिक बर्तमान पहुँची मामू घरे क्या अपेक्षा कर देखा बर्तमान देखु आपण मैंने किए ए किए लो किए लो ये के लाज कला लो मां आंता ताकू एटा नियो चलो ए भगवान काली सांग मन ता सहित वीडियो कॉल टे कथा होतले मु देखि आज आस्ते जे तुम कल जाय ताकू टे देखि आसे केते छुआ खाइथिलो रमा कोइ देथिलो केते खाइथिलो केते खाइथिलो केते 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 आकु देखि लाज करछ टिके की केते खाइदिलो काली सांग माने भात केते खाइतला पचारला बेलू कहूछु एते खाइछि भाई हैं की हेलो एस की हेडा बे की हेडा हैं सांग माने ता निज को देखि की एटा की सी कोइ पानु की एटा हां এটা কি মানবি এটা কি এই মানবি মানবি কোনে কম মানবি কাই তো কি পপৌড়ে দেনি পপৌড়ে দে দে তো আরে বড় মুকুড়ে চশমাটা পিন্ধিব সে দেখিবো মানে আমার এই পুরা হিরোইন লোক তাকু আপন মান চশমা পিন্ধিকি দেখौछि দেখন্তু এসে নাউনি বা তার দুইটা চশমা আছে নি কাই লো চশমা হোনি দেখ কাই এই মুন্ডটা টাকি দেনি এমনি এই লোটা কি হবে এটা কি হবে এটা কি এটা আমার বুঝবা না হ্যাঁ আমি পড়বে না টাটা করে দিও টাটা চল তো আমরা বর্তমান দুইজন চাললু পড়েবা তো হ্যাঁ আর তো ফাইনাল কো ঘরକୁ ଯିବ ତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ତ ବହୁ ସହିତ ବହୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବହୁ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ହୁଏ ନା पप्पा नहीं ना आपा कहीं पापा माई तते बो मन पकाउछु तू के दिन मामू घर को आसु ते कहिबे एडी आपा वीडियो देखछु पचला लागला आपा कहीं कहजो आय ठीक अच्छे सांग मैंने मुझे आसती एठी बुलिया पई मानवी सहित देखा भी गला मामू घर भी बहुत दिन पर आसिक बुली भी गली तो चलो तो लेट करी भी जल्दी जाइए पहुँच जीव घरे माई आसली मु ना आसली ए सुन आई मु आसे भात बढाइती बहु सेपटे भात बाड़ची मु पे म बाड़ी दो ए धीरे खा दो टिके आस्ती से खाई भात अंडा तरकारी करती आज ना अंडा नथियो फोन करती ना आन थोड़े जा अंडा नथियो मु पे हां ए जे भाग पड़िबनी सांग ताको चाचो काई हमर राजू मामू खाइला देले तो साग अंडा एपटे हेजे रुसई तासे तो घांटो तासे तो एपटे सागो तासे तो एपटे भजा सब एमती रुसई हेजे ठीक अछि तो ओके चलो तुम धनी लोक आमर गरीब लोक हमें अब कौन करे पढ़ी भी ना अल्प दिना खाती मोर राणो भाई मामू घर कासी के खालटा जाबे से ए आई कहू जे मामू घर को आसी के खालटा जाय किए लो किए डाडा एटा किए डा एपटे मानबी हेलो टाडे कर दियो ए लाजो ए लाजो करियो से आसनु खाई दो डी बर्तमान गोटे पर गोटे आइटम सब आसी पहुँचला तुम कर अच्छी ना तुम आम हटात की पहुँचले आसिक सांगे मैंने आम ये आइटम सांगे सांगे पटे पहुँचला आम दीजन गोटे थाले खाइब बोली दुई भाई गोटे थाली आसी कि अंडा झगड़ा लगे बोली दीटा आसी नहीं हाँ ओह मानवी आ खाइबा मानवी अच्छा ए अंडा 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 ए लो किचड़ा ए आम सहित बर्तमान एपटे मैडम बस खावाई आर देखते पूरा जो साधा खाଇବା बिना लंका वाला नहीं मैडम एबे से पानी पिउचनी मैडम किछि कहबेनी कथा
ନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ା ନେ ଚାଟୁଛି ଆମରି ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖା ଆମ ସହିତ ଯିବ ନା ନାଇଁ କୁହ? ଯିବ ନା? ଆପା ପାଖ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ନା ନା ସେଟା ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ। ହଁ କିଏ ଭିଡିଓ କଲ କିଏ ଅଛି? ଭିଡିଓ କଲ କିଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଆମ ସହିତ ବେକ ଦେଖିଲାଣି ଭାଇ। ଭିଡିଓ କଲ ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓ ଯୋଉ ବୋଉ। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ। କଣ କହିବେ ଆପଣ? କଣ? ମୁଁ ଏକା ଖାଇଦେଲି ନା ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଇନେ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଝିଅ ସହିତ ପଚାରୁନୁ। ଖାଇନି ଏବେ ସେ ଖାଇନି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ମତେ। ଖାଇବୁ ନା ବାବା ମା ପୁଅ ଏତେ ଏତେ ଇଏ ନା ତାର ସେମିତି ମା ଆଉ। ମାନେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଘର କେହି ନାହାନ୍ତି ହଁ ପୁଅ ଖାଇନି ମା କେବେ ଖାଇଦବ। ହଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନ ତମ ପୁଅ ବିନା ତମେ ଖାଉନ ତୁ ଖାଇଦବୁ ଆଉ କହନି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଇ ନାଚିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାମୁଁ ଘର ବୁଲା ସରିଗଲା। ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି 2 ଦିନ ଏମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ଏବେ ଟିକେ ରହୁନୁ ଟିକି ଟିକି ଭାଇ ରହିବ ନା? ପଳେଇବା ତ କିନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଜଣା ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକା ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବୋଉ ସେପଟେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଖାଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆସିବୁ ଟିକେ ହଁ କାକିଙ୍କୁ ନେଇକି ଥରେ ଆସିବା। କାକି ବୋଉ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଠିକ ଠିକ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ବାହାରିଛି। ଟାଟା 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 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲାଜ ପରେ ଏବେ ସେ ଟାଇ ମତେ ଟିକେ କଲା। ହଉ ମୁଁ ଆସିଲି ମାଇଁ ଆସିଲି ଟାଟା। ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ଆସ। ଏଇଠି ଅଛ ବହୁତ ଖରାପ। ସମସ୍ତେ ଟାଟା କରିଦିଅ ଆସିଲେ ଆମେ ଆସିଲେ ହଁ ଯିବା ନା? ତମେ ଯିବ ନା ନାଇଁ ସତ କୁହ ଯିବନି? ଯିବ ସେ ଯିବ ମୋ ସହିତ। ନା ତମେ ଶୁଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେ ତମକୁ ନେଇକି ଯିମି ଆଉଥରେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆସେ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଠି ଆସୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛି କେମିତି ଦେଖ ଟିକେ। ମନଟା କେତେ ଦୁଃଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆସେ ଅପାକୁ ନେଇକି ଆସେ ଆପାକୁ ନେଇକି ଆସେ ଗୋଟେ ପପ କରିଦିଅ ଆସିଲି ଟାଟା ଟାଟା କରିଦିଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଘରେ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ତୁ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? ମାନଭିକୁ ଉଦା କେତେ ହେଇଯିବ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଆସିଲା ବେଳେ କାଶ ହଉଛ ନା ଦେହ ଖରାପ ତାପରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଦା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଉଦା ହେବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ଏବେ ବି ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଟା ଛାଡିନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ହେଇନି ଏବେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ନାଗି ବି ବୋଉ ପରି କିଏ ହବ। A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଶେଷରେ ଏତିକି ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆପଣ ଏଣ୍ଡ କଲେ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ନିହାତି। କହିଦିଅ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ ଆଜିର ବ୍ଲଗ। କହ ଟିକେ ଭଲସେ ତୁ କହିବୁ ଗୋଟେ କହୁନୁ ହଁ କହ ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟା ତୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କର ବଢିଆ ତୁ ଏଣ୍ଡ କରୁ କହନି
नमस्कार जय जगन्नाथ आज ब्लॉग जदि आपण मन को भल लगी ताने आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए आ कमेंट दवा को भल भल कमेंट दवा को भूलिए नमस्कार जय जगन्नाथ ठीक अच्छे हो थैंक यू थैंक यू पारिछ तमें पारिछ